La prière est comme un feu. La parole de Dieu est comme un carburant. Sans la parole, le feu de la prière ne durera pas longtemps. Je ne prie jamais en fermant les yeux. Maintenant, certains pasteurs sont contrariés. Savez-vous comment je prie? J'ouvre ma Bible et je lis. Je pleure. Je lis. Je ris. Je lis et transforme ma vie. Et je lis. Et je trouve mes sujets de prière dans la lecture de la parole et je parle à Dieu. De nouveau, je lis. Et je reçois la réponse à la prière. Je lis encore. Et je trouve un autre sujet de prière. Donc je prie à nouveau. Alors si je prie pendant 3 heures, pendant tout ce temps, la parole de Dieu qui est dans ma bouche, je la renvoie à Dieu. C'est comme une pluie. Le nuage se forme, il pleut, à nouveau l'eau s'évapore et repart pour former un nuage. Donc la prière n'est pas le fait de parler de long en large de vos problèmes. La prière n'est pas une explication de vos problèmes. Lisez la parole et priez. La Bible dit, priez pour que le maître de la moisson qu'il puisse envoyer des ouvriers dans la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je ne prie jamais pour la moisson. Je ne prie jamais pour que les âmes soient sauvées. Savez-vous pourquoi? Mon Jésus a dit que la moisson était prête. Les gens sont prêts. Les âmes sont prêtes. Ne perdez pas votre temps. Seigneur, sauve-les, Seigneur. Il vous répondra qu'il y a 2000 ans, il a sauvé le monde entier. Pardonne-leur, Seigneur. Sur la croix, j'ai pardonné tous les péchés du monde. Guéris-les, Seigneur. Babre, 2000 years ago, I carried all their disease, all their sickness on my shoulder. Il y a 2000 ans, j'ai déjà porté toutes leurs maladies, toutes leurs infirmités sur mes épaules. Dieu n'a pas dit de prier pour la moisson. Dieu a dit que la moisson était prête. Mais il y a peu d'ouvriers. Quelle sorte d'ouvriers? Quel genre d'ouvriers? Au temps de Jésus, il y avait beaucoup d'ouvriers. Des grands sacrificateurs, des petits, des moyens sacrificateurs, des scribes. Tous étaient des prédicateurs.
That's not Jesus said. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Harvest is plenty. La moisson est grande, Laborers are few. mais il y a peu d'ouvriers. Pray to the Lord of the harvest Priez le maître de la moisson that he may send forth laborers, pour qu'il puisse envoyer des ouvriers, not preachers, pas des prédicateurs, not teachers, pas des enseignants, laborers, des ouvriers, hard workers, des travailleurs acharnés, the people who pray for hours, des gens qui prient pendant des heures, the people who read the Bible for hours till the eyes pain. des gens qui lisent leur Bible pendant des heures jusqu'à en avoir mal aux yeux, The people who run for souls. les gens qui courent pour les âmes. They don't wait in the church that people to come. Ils n'attendent pas que les gens arrivent dans l'église. People will not come to the church. Les gens ne viendront pas à l'église. The church must go to the world. L'église doit aller dans le monde. That needs hard work. Cela requiert du travail difficile. If such people go, Si de telles personnes y vont, harvest is ready. la moisson est prête. Not only that, Pas seulement, he said, il dit aussi, pray to the Lord of the harvest. priez le maître de la moisson, Send forth laborers into his harvest. qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. The next word says, La prochaine parole you dit, can read Matthew, Mark, Luke. vous pouvez le lire dans Matthieu, Marc et Went up Luc, to a mountain qu'il est allé sur la montagne and he prayed. Everybody et say il a he prié. prayed. Tout le monde dit, il a prié. Everybody say, Tout le monde dit, il a prié. after prayer, Après avoir prié, he came down. il descendit He selected 12 people. et il choisit 12 personnes. When he called, Quand il les a appelés, he gave them il leur a donné la puissance and authority et l'autorité to cast out all demons, de chasser tout démon to heal all et de guérir sickness. toute maladie. So what kind of laborers Jesus was talking about? Donc, de quelle sorte d'ouvriers Jésus parlait-il? Powerful workers, Des ouvriers puissants, Holy Ghost full workers, remplis du Saint-Esprit, miracle workers, des ouvriers miraculeux, people who can cast out the devil, des gens qui pouvaient chasser les démons, heal the sick. guérir les malades. That kind of laborers are few, Ce genre d'ouvriers sont peu nombreux, not preachers. pas les prédicateurs. Everybody lift up your Tout le monde, levez vos mains. kid. Lift up. Levez vos mains. Father, Père, people are ready. les gens sont prêts, Souls are ready. les âmes sont prêtes. Pray. Priez, Souls are priez. ready. Les âmes sont prêtes. Harvest is ready. La moisson est prête. Forgive me, Lord. Pardonne-moi, Seigneur. We always blamed people for not coming to the Lord. Nous reprochons toujours aux gens de ne pas venir au Forgive Seigneur. us, Lord. Pardonne-nous, Seigneur. Now we pray. Maintenant, nous prions. Harvest is ready. La moisson est prête. Raise up, Lord. Lève, Seigneur, Apostles des apôtres with miracles, avec des miracles, with healing power, avec le pouvoir de guérison, with authority over demons. ayant autorité sur les démons, Hard working apostles, des apôtres travaillant assidûment, prophetic people, des gens prophétiques, full of the Holy Ghost. remplis du Saint-Esprit. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. How many of you believe God heard this prayer? Combien d'entre vous croyez que Dieu a entendu cette prière?
This is how I pray. C'est de cette manière dont je prie. Then I touch my finger Je prends la Bible and I pray. నేను ప్రార్థన చేస్తూ People ఉంటాను. ask me, Anna, Et can je you pray prie. many hours without getting bored? అన్నా బోరు Les gens me కొట్టకుండా demandent, ఇన్ని peux-tu గంటలు prier des heures పట్టుకొని sans ఎలా ప్రార్థన t'ennuyer? చేయగలుగుతావన్నా అని అడుగుతారు. Yes. Oui. When you open the Bible, Quand j'ouvre la Bible, when you take Bible as a prayer point, lorsque tu prends la Bible comme sujet de prière, ప్రార్థన పాయింట్లుగా తీసుకుంటా. when you take Bible as a firewood, lorsque tu prends la Bible comme du bois pour ton feu, నిప్పు పెట్టడానికి కట్టెల్లాగా వాడతామో your prayer will be a fire prayer. ta prière sera une prière de feu. మండుచున్నటువంటి ఒక ప్రార్థనగా వెళుతుంది అది. And your prayer will be two-way prayer, dialogue. Et ta prière ira dans les deux sens, elle sera un dialogue. You talk to him, he talks to you. Tu lui parles, il te parle. That's the prayer Andhra must practice. C'est la prière que vous devez pratiquer. Par exemple, Don't leave me, Lord. Don't leave me, Lord. ne m'abandonne pas, Seigneur, ne m'abandonne pas. That's not prayer. Ce n'est pas une prière, Blasphemy. c'est un blasphème. Blasphemy. Un blasphème. దేవదోషుడండి నన్ను విడిచిపెట్టొద్దు అని చేసే ప్రార్థన. He says, Il dit, ఆయన అంటాడు I will never leave you. je ne t'abandonnerai pas. I will never, 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 Je ne never, te never, délaisserai never, never jamais, forsake you. jamais, 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 jamais. కూడా నిన్ను ఎడబాయను అని ఆయన చెప్పాడు ఆల్రెడీ. He said it. Il l'a dit. He is the truth. Il est la vérité. Heaven will change. Les cieux changeront. ఆకాశమైన గతించిపోవచ్చు. The earth will change. La terre భూమైన changera. గతించిపోవచ్చు. One word of the Lord will never change. కానీ Aucune ప్రభు parole du పలికిన Seigneur ne ఒక్క changera. మాట కూడా మార్చబడదు. He said, Il ఆయన dit, అన్నాడు, behold, ఇదిగో voici, dekho, ఇదిగో voici, చూడు. behold, voici, I am with you always. je suis avec vous tous les jours. నేను మీతో ఉన్నాను. Even unto the end of this age. Même jusqu'à la fin de ce monde. మీతోనే ఉన్నాను అంటున్నాడు ఆయన. Suppose if you pray, Imaginons que vous priez, Jesus, Jésus, don't leave me. ne m'abandonne pas. Babre. దేవుడు అంటాడు బాబ్రే తలబాదుకుంటాడు అలా. That's not power prayer, that's a babre prayer. Ce n'est pas une prière puissante. కాదు, బాబ్రే అనే ప్రార్థన అది. Now, how will you pray? Donc maintenant, comment prier? Father, thank you. Père, merci. You are always with me. Tu es toujours avec moi. Waouh, merci. Yechimba dakkimba Merci, tu es toujours avec moi. తోడు ఉంటున్న స్నేహితుడా. ఆమేన్. Then what happens? Your prayer Après, que se passe-t-il? అప్పుడు మీ యొక్క Votre prière devient un sujet de louange. ప్రార్థన. This is a very big subject. I cannot preach. C'est un vaste sujet que je n'aurai pas le temps de traiter maintenant. Give me grace. Give me grace. Give me Fais-moi grace. grâce, donne-moi la grâce, fais-moi grâce. దేవా కృప ఈయనైనా ఈయనైనా కృప ఈయనైనా అడుక్కుంటారు అడుక్కునే మొహాలు. Kripa, kripa, Grâce, 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 grâce. కృప కృప. kripa is your sister. La grâce est votre sœur. కృప అనేది మీ సహోదరి. Don't insult my God like this. N'insultez pas mon Dieu de cette façon. ఇలాగ మాట్లాడి అపహాస్యం చేయకండి. The Bible says La Bible dit he was full of grace qu'il était plein de grâce పూర్ణుడుగా ఉన్నాడు. and et వినండి వినండి. full of truth. plein de vérité. సత్యముతో నింపబడిన వాడై ఉన్నాడు. And he came to live in us. Et il est venu vivre en nous. మనలో నివసించడానికి వచ్చి ఉన్నాడు. When Jesus came in the heart, Quand Jésus est venu dans le cœur, వచ్చినప్పుడు grace came into the heart. la grâce est venue dans le cœur. వచ్చి ఉన్నది. I know many of you waste your time in prayer.
Je sais que beaucoup d'entre vous perdez votre temps en prière. విషయంలో మీ సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నారండి. So one more prayer point we will pray. ఇంకొకటి Un sujet de prière de plus, nous prierons. In Acts of the Apostles, that's the first prayer the early church prayed. Dans Actes des Apôtres, c'est la première prière que l'Église apostolique priait. In 1:14 it says, Dans Actes 1:14, all the il est dit 120 people que les 120 se sont réunis gathered together వాళ్ళందరూ ఏకముగా and కూడుకొని continuously praying et ont prié continuellement అలాగా కంటిన్యూగా ఉంటూ వచ్చినారు. and praising et ont loué ప్రార్థిస్తూ స్తుతిస్తూ వచ్చారు. and supplicating et ils ont intercédé విన్నపాలు తెలియజేసుకుంటూ వచ్చారు. till the Pentecost came. jusqu'à ce que la Pentecôte arrive. So we don't know what all they prayed. Donc nous ne savons pas tout ce qu'ils ont prié. But the first prayer mentioned is, Mais la première prière mentionnée మొట్టమొదటి ప్రార్థన, Father, est celle-ci, Père, you know all the hearts of people. tu connais tous les cœurs des gens. హృదయములు నీకు తెలుసు. Now we need one person. Maintenant, nous avons besoin d'une personne. 12 apostles you selected. Tu as choisi 12 apôtres. ఎన్నిక చేసుకున్నావు. You gave them power. Tu leur as donné le pouvoir. You gave them authority. Tu leur as donné l'autorité. శక్తినిచ్చావు. They all casted out the devil. Ils ont tous chassé les démons. They all healed the sick. Ils ont tous guéri les malades. But one man, Mais un homme, Judas Iscariot, Judas Iscariote, he wanted money il voulait de l'argent, more than Jesus. plus que de Jésus. And he finished his life Et il a fini sa vie without fulfilling the ministry. sans accomplir le ministère. So there is a vacuum. Donc, il y a un vide. Now, Maintenant, we bring two people nous apportons deux personnes whom you que selected. tu as choisies. నీవు ఏర్పాటు చేసుకున్న వీళ్ళిద్దరు. Raise them up as apostles. Suscite-les comme apôtres. అపోస్తలుగా ఎవరు కావాలో లేవనెత్తండి. Many mighty people God raised. దేవుడు అనేక Beaucoup de మంది గొప్ప personnes గొప్ప puissantes దైవజనులను Dieu a దేవుడు suscité. లేవనెత్తాడు. Some became old. Quelques-uns sont devenus vieux. కొంతమంది అందులో వృద్ధులైపోయారు. Now they don't have energy. ఇప్పుడు Maintenant, elles వాళ్ళకి n'ont అంత plus శక్తి l'énergie. లేదు. Some died. D'autres sont కొంతమంది mortes. చచ్చిపోయారు. Some, D'autres, కొంతమంది God called them as miracle prophets and apostles Dieu les a appelés comme des prophètes et des apôtres miraculeux. ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. because of money, Mais à cause de l'argent, money-mindedness, de l'intérêt pour le gain, మనస్తత్వం కలిగో, because of the Western money, లేకపోతే ou à cause de l'argent occidental, or because of some sexual sin, ou à cause d'un péché sexuel, పాపపు మనస్తత్వాన్ని బట్టో, or because of bitterness, ou à cause de లేక వారిలో l'amertume, ఒక ద్వేషం అనేటువంటిది ఉన్నందు చేతనో, some division, des divisions, కొంతమంది విభేదాలు పెట్టుకొని they lost their ministry. ils ont perdu leur ministère. పరిచయాన్ని పోగొట్టుకున్నారు. But God wants to raise up a new breed of leaders. Mais Dieu veut కానీ lever une దేవుడు ఒక nouvelle lignée de leaders నూతనమైనటువంటి జీవము కలిగిన నాయకులను లేవనెత్తబోతున్నాడు. Full of the Holy Spirit. remplis du Saint-Esprit. పూర్ణులుగా ఉండిన వారిని లేవనెత్తబోతున్నాడు. God's work can never be stopped. L'œuvre de Dieu ne peut jamais être ఏమాత్రం arrêtée. ఆపబడజాలదు. He will pick up one person. Il choisira une personne If he doesn't do his job, et si elle ne fait pas son travail, he will say, okay, il you do dira, what you want. I will select somebody in this anointing. il dira, ok, fais ce que tu veux, je choisirai quelqu'un d'autre dans cette onction. So that's the first thing the early church prayed. Donc c'est la première chose que l'Église primitive pria. Lift up your hand and say, Levez les mains et dites, Père, Father, Père, whoever has lost your calling in Andhra Pradesh, que ceux qui ont perdu leur onction en Andhra Pradesh, నీ పిలుపును పోగొట్టుకున్నారు, whoever distracted from your calling, que ceux qui ont été détournés de leur appel, ఇతరమైన వాటికి ఆకర్షింపబడ్డారు, bring them back in Jesus' name. ramène-les dans le nom de Jésus. వారిని మరల వెనక్కి తీసుకొని రండి. If they don't want to come back, s'ils ne veulent pas revenir, వారికి ఇష్టం లేకపోతే raise up another breed of leaders lève une autre lignée de leaders లేవనెత్తండి. and use them in their place. et utilise-les à leur place, వారిని వాడుకొనండి. More than those people. plus que ces gens. అధికముగా వీరిని వాడుకొనండి. In Jesus' Dans name. le nom de యేసు Jésus. నామములో ఆమేన్ చెప్పండి గట్టిగా Amen. అందరూ.